وعليكم السلام ورحمة الله. Dimba ya do. بيدرو. Tilinga do. نعم ما شاء الله. Baro do. فو O stadi man ايه بارو. stadi man kore. بارو فو بتا. Kalo ni alne dula haja na non te fa ta bulol to diga singal to diga bare ha. ايه Dula haja. جزاه. مهم. Dula haja. والله Patarante. نون ده Yo, dia mo be de na no dun tarantala. ده نون دلجا. Yo, faida ni ke ngana ngana sumo da mutambe afuna bari ngade ba ambere tar la don inshallah jamashi haketunye. Mede be ligne la ani mede be na la mela bal be kontona ba falan ko a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh la paix et réconciliation au jamake ana musulu khana futa khali konton bi jumalum ba wurani na bahrin ya controla muslimi ya controla tigneta ya controla famaji go be control mentone wala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alim bental jam ko hanyo matilin hanyo na lo silo ka silo memo siratal mustaqima silo tin silo ni ay soto nyaadi mafo alkiyamola o me fono na lonna ko ni alhaji go dole be honna ni wol mo ustadio ahmad cheikh sirim bamba jabiti ma konto na benala wala hadale kambi wala hada me na be bendi jandi mbati giyama be kuma la jam dimbati yale kambi jandi ngelu ani wulu nalu ni wulu falu ani ila familu benala no ustadio ahmed hamo wo polu to abeta ta folo fo na se na sumo wo polu kan insha Allah ni alhalani ustadio yo abenar ne de insha Allah ustadio benar ne tete ahmadu ustadio ahmadu ala reso bata kuntu la reso bata kuntu banana ta sai bata la de inshallah mena la suma na wala kan dimbati yale kan bi tugu woke bon sumun ka taw kan nyawo nyaw wo kan ne parce que ce moment mo sumo mona fam male mo bal na ustaju bata ta hafolo na be do to mado abena la de sai ba mo konon di bataje jam bata do man la tahama اوكي سيبو. ustaju مال مين جاني كالتو. fayda sunan tamma beta te ko la itunan اوكي سيبو. ايه سيبو. yo ba fayda ha kuma be fa hamule no ngada te ko la na ta kuntu mbe kumala jambi dan dimbatigi ya mbe kumala wolle kan ulu falu ni ulu dingalu wani nalu ani jamano en dimbatigi ya mbe kumala wolle kan ngado ni foto bar ngala hakili bula be jama be kontona fa maji go controla mislimi ya controla sa fale insha Allah alise wakala alise tibina dia karabadinya mo ni dunia to go lo bila ne bi fanja sumala e bi fan kanya na mo hollema ya fen nganne fanye ha nganne mo holien kana ko fo be hatula kelite be hatula folite ya mo holla pilasi dola eta fanga meson la pilasi menna jo hato mento insha Allah to nya atese la bam kabrin kunu to nyogo nene man sembo soto bi fanga lawo kala ame sembe soto ma fa me shooting o soto to nyogo me shooting o soto wahato dul sena parce que dunia ku woko khata annabi mol mahnaiti mo ko ngol hilo le nyon fe ki be mo sobe lu kelela baro wo be ama marseno hala to nyak wala mo muslime ya inti ايوه donc au stade ni ke butu ngana nare ngana wala da be men
Iyo membo la eto di bata fana be kerin don di. yo bata be ke Yo ado. inshallah hara Yo ni mer man fa parce que mbere tar la sini mo ko se yo continue ala butu ngoni ala hala jeni Nelson inshallah. wala nga continue no wala hada kan bi dimba jamano en dimba tigi yambe ko mado kal Eh inshallah. billah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. nam Ngada da subhanahu wa ta'ala sallaki ila sallallahu alaihi wasallam usamu sa sawa ne fana ni fantan tu ile lo nya nyimala nam anila katol fan dino fana pour ase makenia ani fana ase simu holuma nam mi da hala wolle fitila pour dino le me ma fu memma le faale mele nam parce que kawando ni mm. dole bije ni hawul songo tu se doron yeah wo se gelele Mhm. afoko haduwe yen idenia isongo mem fote son kurun na mati Mhm. pour yani sewo dabula Mhm. ya fo wala kamma ito fasi dimi male hingaibe ha yidu bula jana yidu bula fam ko men ka misil me kendo sa fo quoi c'est ala le tanto aha saltan du anin fana ha me ngai di bula hadwa fananye yo bandol bi nemo ni ya kufo mo hobe men kurunya baro kana mari go tema ni mo hol tema doro atase dimi te for la lama askayen ko askayen ne ko kiba dala ko fo yen wala dimi wo aya jase man kurum beta halekum nam alkan bulo mo hol kono amin allah ya rabbi alam bulo mo me da halon ko adala subhanahu wa ta'ala ba fal kila ko aka wondo ka se mu'minul nafani alam bulo jama kono amin allah ya rabbi awa mbadi ngel be kuma kondo suti alam be da kuma la wulu usa musa konton ko la fulani mo hol be konton ko membe salawato yin nam mba fola mbadi ne fulani nga wakal insha Allah nam bebe barakan ne usa musa barakan da fana be baraka ba pro kam be tayin fana dege mala pro ha atala subhanahu wa ta'ala handa ko men kam wol ma batoti nyum fana be batolo kono pro kana fo ay duniya da sotola de nam hakuma kondo sutiya mbadi ngelu natala hakuma dingeni awulul tema nam farme banko men kanja man kusa folo français la de nin kusa wala num babi wala français la nam parce que jang fo be dingin le laba hata jang banko dingira be na conseil ta kanje bele nam ndol bile darlu en saga bile darlu anin tol taiwan lu dege be taiwan le dala de taiwan lu alum taiwan le ba taiwan mo so bi ko donc yo awa banda no haro fande fande taiwan le yo nam parce que ala men pour ko ngata taiwan ya suwazi nam tonya fola hadiye nam anin fala ni tiktak inte ni kalabanta moriya ni dantato nam ya mun suwaje baro nam ni ha men fana fo wolam nam wala sanga taiwan ya suwaje nam hasiya bilidar kan diminde ustadi bol mako yalo mako ko ki soto ta jawo jam ki sa daji go dota barna tata ka kendo ti halo mo ku baleti iyo e jara men foten ki se to nyafo ki me kalbanti ya ko ke c'est ça kembi le code babo janti babo muslimen ti barni ko yam ko ngaben sini 6h to mo bla karfa ni te man na 6h batar la jele imagine na ko yam ko sini kabe nyin keliye a halo ne ga ba keliye ne nan ta keliye anta foliye adi e ha fem po yen wala hake ila non foten a fo ko jan soto dingelu iman karbante yalo iyo foni hamen karala ya hamen karala men karanta la doron bar men bulata ja fongol ko nya parce que dolu fana nga dolu fana mande ginna la hay wolu fana siata na la fana fana dolu fana be kiri namo yalo ni muskila jang namo mbe kumala pour nga biledara fo nga taiwan fo namo sumu imbe mbele yinindi wo namo bar farme Europe banko men kanya ko men cross banko jin kanya mo hodi ala paranga tema namo bari nata mira ngo fodu nyim paranga yulle man ila hakko nyasifa dingile en banko yin kamba namo fodu dingilo ha paranga hakko ne bay paranga hakko ne bari ibe ko men lo kan yani ila paranga le be tawkala le bamalo namo
akere ka ko le tide basine nyin dingira in fita pro ha point le fo parangal la koto nam ala hayya mar menna kila hayya mar menna pro to fa bidar le se gon bi do te wala fa se kudo fa ba kold nam ne fita wala de nam halo ni madama ni muslimo le kem mundi ngalo go jahannama biji wala mu ma fu anna felan ba ita nam arjana be se paradis madama o kembe muslimo son hein ko l'enfer ok madame to muslimo be sonni ko be liji awa hake bale be ninna paranga fanantema nam bari janni ngasi dingel tama folo be ndama hala paranga fantal dunding après nga tambi nga dingel ma fangala nam mengan kawa jandin ningelu hakilo habu mbetege nam ngamen koros nam ngale no mole miti ila sirye ila masigo kamma nam ni ya ku foye ina megente dore babar lale mbelaro walande nam ni hinigin kula mengal ala holo fo kila holo fe babar lale nam o misalo mun ni menga dino nyinta menga dino mu do sobe yala nam ma hankuto yi sabe jela wala koto nam la nungoto hara anasa nigin fanya fo menna na hakuma bidora asiban no bema nam bari parangalu hi wakal betege a folo iniki a nyon fa bunkon nam wakilo lo moti de parce que na hatara ke ahadiyen hara dia aldiyen ya kuntundi nabi sonde meto nam ida muso wa diyen ya kuntundi be ke sonde meto alke kato be kata alhabi pour ala pasa silse alla pasa silse kisi nyama natulu nam trebeta ke sofer natar ke diyen nka trebeta ke sofer ni ko aha abre ke soferti nam ala kato be kata atul param fulu ala nyon fahamude natar ke hadiye natar muso hadiye nam bari ni muso ha mahankudo doje kela a hawo kon bara a haniban fanan ha kuma kanin kema ko fanan se dingel tiya sabule nam wala ke ha mahankudo doje muso la mahankudo kilin fula sa wala menga siyawoti bara ha muso ana muso kon o kan bari ani muso ama muso bula o fanan se kele problem ti o sikele sabuti alla pasa sele dile hatinya kuwa iso bala bara mabula ay so bara mabula o be siyara adanti na tara muso la koto adanti na din la koto wala muso fanan dun na ha kuje kela ha ko men kon amandi ay few atina to kema kuma la dingira beto abunya mo holu nyakoto wala akafunyo holu nyakoto be kema kuma la dingira beto o fansa barako bal dingin la koto namo o sa sabule ni ke ko kabe dingin edikele doron ihilo keni ding onya meson fa a dingin edike hala fa ya baroke ala fa ya baroke parce que fit ibada kuje ke la koto mengalu ka man diyen o sabule be ke la man na dawle fiya do na dingin tema namo alinga hakiltu je ni mo hol min beteng wali hakiltu betege pour nyin kamma dunya abalo kunta wasutu pour nyin fanan kamma fana alla bandula fana namo dunya jan wala ke bayati wala jangaro wala saya wala inta golo ajamalo lungo dingen sike do laltal fi haldema namo ba fala nyon fahamule betege de paran fulul par paran do fana bije wolbe nyon fahamule ba paran nyimantiti sheikh ba fi fahamule ba mbata je fahamu paran do biye paran ibe nyon famori bar mo kenden titi namo paran mengalon ko isaba ko de sani me mengalon ko se dinni karan ike meitane do bunda wolugo dinni me qur'ano karan kan kodi namo yo ibe ibayta ke dina be qur'an ko adori fambe bul ko isa ko dine kima sioma namo ala yimu paran kurgol tide namo asa dinni kima si qur'ano le mema kima si ka wondo le mema namo parce que no hole me o be la kuli geleje meni to son de kilinti namo o dumi na fole yenne namo o sawle me son dininga kawando le me son dininga nyin qur'an fongol le me namo de san me do ros dininga bulaw le kunna namo dinimi hajo telephone wato wati badu nabul hajo television adajo kuwo kule nas dininga le mo yati yasini sa da dininga bulu namo imi ala do ke dinga ala bal fenna imi ala bal fenna ba yo ke dinga la diyalati namo الله سبحانه وتعالى والبلد الطيب يخرج النبات بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلى نكدة
نعم adala subhanahu ako wal baladu tayyib ako banku dima banku min ngala be kendi yarin abe kendi betege banku min isa engrais bala ko masala نعم نعم ako yakhruju nabatu bi idhni rabbih نعم mansura dinyola wose finti fenkendo la bole نعم bako wallazi khabutha la yakhruju ila nakda bal banku kurungo me fene fo fen kurungo parangal fana betenne de paran kurungo ame fen so fo din kurungo نعم munda dingen da kurunyale de ba tabe dingen lole kurunya silo ka wala dimbe kele mo kurunwati نعم ita muso ibe kuma li keyen idinga bisigri imi kuma nyanyal tombo ibi din karankanne parce que halama ni kudo bije haratara man ta ka kela da sinin نعم ba na hitin naje be kuma li ababa ka wonya amena ka internet sinin parce que abatalo harata ataman ta habara ba me ka internet abata jire ba kela kuma kan ni be kuma kan men fala ike yen wonya na manke kuma ti membe sariyan ko hakilto parce que idinga en fana bena ali yakali fana bena la sifati linda la kila abatin lake haraman ta ti lake fanna amena ko inge tanati namo fa abar kurajila ala karamo fululla ana akayo awala sa fo mo yake de nyimbe mu ko le timialan ko paranga sikata hadingin matanga ndingira image do biji ini ke yutema ikala so wake dingin nyala kuwa namo ikata efero be kata he kendro ke kan haldur gol fara wala ke muso kan hala ha ustad la telefon ante ben nimbi insha Allah me katal sai bina la alkan takade ustad ya amal la telefon nde bi faamu ren ko ma fo fulula lungolo mbi to malo nyaja nteke abe kunta kay yala nteke nyante de okay awa shew kuma konti te janabe awle bulal tugu namo ku image kurundul bije kala so ha akadingi nyala ko namo nyim fansi dinga tebenna dinga asa nyim fansi sabute dinga kujalto awa follow be même fola parangali tawhid adin ne karan tawhid la kayina wala alo ke junna qur'ano fana la ke junna la tara al ma'no min halo aldini alo rubla adin kara namo alo ke junna de salo kenya anin fana adul haqqo min bitul kan anati idul haqqo min adul haqqo min bitul kan alila karawla junna idul haqqo min bitul kan bo ke kanne parce que nala ila kan tawhid la kan dino la albati haqqo ke mais même fola dol dingelen sai ni nalu tema sina même mun kala ni nani baba tema namo alingan tolo jambete gede adala subhanahu wa ta'ala ko wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah adala subhanahu wa qada akula كلمه قضاء نانا ذا عرب ولا كانتو في الماضي لا وايد لا كونين كلا كيتلا بودا مساي كوما بوتوكو نعم اسمنتي لا بركانتي لا بري كوين ساي كوما adala kitana subhanahu wa ta'ala ako alla ta'budu illa iyyah kon kana mo ho fewu fem batu fo atala subhanahu wa ta'ala inam tawhid wati namo ngara yiri batu ngara kuru batu ngara gaburu batu ngara fem batu altala doro subhanahu wa ta'ala namo amanga selo fana doronti de goli yakuba soni yaku kuwo kunna nalati ka hitoro alon ka buda tala subhanahu wa ta'ala nalati ka fana khaira ko da buda tala subhanahu wa ta'ala muhalbani albani mewono namo bunya anin do ya be sawala tala subhanahu wa ta'ala namo alinga tama atala law ko namo ako wa bil walidaini ihsanan ko ngani ma ya fanan ke wulula fulul fanan ba ala sadi ako wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana ala sa hanaki nyohna nyamende ako ngani ma ya fanan ke wulula fulul ma antolu dingel membe Europe banko yin kanjang kuma kambe address kan tolle namo atel dinga namo kuma kan fam bam tolle tati namo antolu dingel membe vive kan Europe banko yin kanjang ninda parangal tema tama kan nyadi adu madama be muslima ken fo kan nyamende na bo nyale alla ben kuma nyoya kantende ako ngani ma yake wulula fululuma ako imma yabulo hanna indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma ako imma ngani ma yake wulula fululuma hata be fonnin kiyato isi wulaje wato beje ke wala fo muso ibe takan baraka benaka o sha ita fambata mege
na tara possibilité bi tayen ihi wululal dema hida daha kodoluma yento kelle de andol dingene yento kelle na wululal ma fanga na be beso de telephone la manga telephone sanga dam na fero benye de na be beso ni lara nyimal manga lara sanga dam na fero benye ibe mu nyima yalati ni ifa be sigiri wala ina be sigiri na go so jila e wuleta jita ha dama ni mu nyima yalati na jangarta fana yi shoda la fana ni jangarta fana ni tambi buru wati menna e kana fama me shoda la ya sumu nyo ya kodolla ni mu nyima yalati alin ngani ali atara subhanahu wa ta'ala hayya mari ni nyima yayin ko ngoke ako imma yabulo hanne inde gal kibara ako ata kebaya ta sutu ya ido kilinna ido ta kinda si kebaya ma ahaduhuma aw kilahuma wala ido kilin wala fulo be ta kebaya ibulu ako mawdo fala taqul lahum uffin akana fa o ake ni be foninga to wati men ni go o to mana se keleno bani keba da sembo band to anja to wada sigo shinoken bani keba sembo band altala kon kana fa o iwlula janna hakke baya wala fa hakke baya ta kon kana fa o nyimu ya marolti de awa dole bije ndulu Europe banko yin kanya dingin dole bije wala ba fo safo ina ene ko ma fo n'importe quoi ma ko awa njeda anarvile njeda ketende anarvile ya wo nyandi iwlula wo mi wulula lati ila para mi la para ganati altala kon kana fa o ala sahade o ninga mafhum mukhalafa altala kon kana fa o anin gosro mo sembo habu gosro sembo habu ma wodo sabula adala subhanahu wa ta'ala mun gosro fa ha olofo o junubo min bowoto gosoro junubo min bowoto wonde oto ba ni hafo wulla fu o wala tan koto wala yafa ko n'importe quoi ibe fetani ila parole kunna dono mbawto junubo biyewo fanan tole alinga je faham betege awa adala subhanahu wa ta'ala ko ako ngara fa o wala tan haruhuma kanile tafana jandi ni ngene sabe ke janke banko yin kanja adole beje wolu malo to bari malon ne har afrika beje be banko di ngira beto de bara jam fana nga kudul nyalaje insha Allah awa e wulula fana nibe kuma se kuma kunti bulu sida tanya mengala sida tanya mengala ko faida malo bato kwa hare wulula ko je ko kare na kudo ke ba isa sitar kuma kada koto wala sitar wulula nani kan wala sitar wala wala hatara dira al fanta dan kunna bem kulu baliyalati o bim ala sosole subhanahu wa ta'ala yimbe sal maden kunna gwale ni be barakan ne be godo soto ki fani bi la bun kono kunti la yo al talabi kunna de subhanahu wa ta'ala o bien do bi sa ko iben tele kila don ko mun na man do kiya adibi ki ben tele kila iban do ki atali bi ya do bi ko to moto me sen tele ki mun ne me wala ki ko o ay maji ase incroyable quoi ko tu moto be ndere kile be ko o bar ni ibaba li waddo be yete mbadi ngelu bande ndeke mete ndol Taiwan non awa waddo be je ibaba ikila si de ibaba mun ne tesala kila do tebe namo wado fana bi ikesi de inaye mun ne tesala kila do tebe ite sa ki kala fital nyamen idel sai ka bi nyala ma nyamen wala sabula waddo bije haratara lafta do kila bari wole o me kila ro tebe kite o sabula asi suwaze ba banki hafu ko ita durma dingeti don da dingeti no gwale mo ki ha gwale ila gwale amanke woti anin fan ila fan bi barajo soto kado adala bul subhanahu wa ta'ala isi sansi soto banko in kanja barula le to har jigeli to ise balu ku jam balu ko me bien ñim problème ni difficulté adala se kisa be ma bare fondation de wulula fulo le fondation de wulula fulo le adala subhanahu wa ta'ala ko wa qul lahum qawlan karima ko nga kuma bunyari nga foye harata me min keno bar kuma kendo fiye ya kuma kan kurum foyende ni ifa ko nyinke ifa ngal jati me keno aba matami aga ta kela tannam kana kuma kan kurul fo noto adala ko kuma kan bunyar nga foye ago waqfid lahum janaha dhull min rahma
ari ngam famma jigiye fana ni na fulo soto wala kede fangati ikani fando bunya wulu la fulo ka ifamma jigiye adala ko qul rabbi arhamuhuma kama bayani as-sahira marigo ise kise duware fana kara marigo ise yam fa wulu ise hinna wulu la fulo la ike hinna tan dinni ma nyamende ya imo hinnol tide banko nyi din soto wala din grado din soto ina hi soto ibalu fayda du wonu hate dindimma hasa dindimma hay ke bayata ibi bulu o hinnol tide imi toro kulon imi nafa kulon ne hibule jansan de more se murote habule dato ise kapitale na kunu ise safuno mi ise fongoli ke inde fi kalama bay ila para wala hima kanta hambi ila balo a jana diye yen pake ibeta megen isidan misoto ibuluman kuntu awa kumi idin grasoto ibulula ila para wala hima kanta ya wum hinna balati de ni ta won bata mege o fanan kono fana hinno ki wulla fulol la iso kana golema namo wala hinno nyim beke ni ma inde ifan kalama ida batna ifan kala ibana tara ifan kalama bi ita akete iso nyana golele wulla fulol kanne ama no lawkal imanya golele ma iyantale hani imanye ma ya hinnela ihindema fara amusuma fan namo Allah subhanahu wa ta'ala ikira sallallahu alaihi wa sallam ala unabiukum bi akbar kaba'ir ko fande hibar la ko junubo be menga bo beti sahibo ko kiyo kilan hibari ako fadhakkara minha uququl walidain kila ko je ko junubo be menga bo beti kila fafo abeje ko wulula fulo soso fala i wulula fulo soso ko junubo bala mati kila sallallahu alaihi wasallam ko atolon badi ngala ko irda Allah fi ridal walidain wa sukhtu Allah fi sukhtul walidain ako wulula atala dinyobe wulula fulo dinyolde alta dinyati mako kula wulula fulo dinyati mako kula ata ala bar dinye mawla nama inga ala sosoti nam wulula fulo diminti mako kula ala bar dimi imawla Allahu akbar ise do je banko inkanya ko muso mengi de kibole tala muso wasa ko ke mengi de kebe sigira wala ko to nyanyande kala wonyale bar aske saram fana mi yamar laba ki wulula fulo lu hi bunya hi horoma nam sarangi yamaro fana nelde nam ibe menki kan ni sarangi yamaro wolale so sorin tiji atala menga diye be sigila wala kum menga diye muso bolo tal to nyala moti banata e wulla fulol manta ko fahamu wonya parce que ibe murtirin ke menna wala dino wala kuluma nyaabu ibe murtirin muso menna wala ko ma nyaabu idi la para ma nyo famo ko do aske yentale ha fongo ko fa engagé le ba fongo man engagé la wala tefolo imanya engagé la ko diago mba kelle ne vi mu ne vilati awa ko mbad majorité soto menga de la dinge me majorité soto a wulla fulo nyala de hiya fahalu menna wala hi wulla fulo fahalu menna ite mu diningel te wol nyako pa tele soto ni majorité yo soto men hadi me ya soto wol yaade wulla fulo yante de hiya faha imul nyako de dingelati namo aba ni wulla fulo manson iya fudu kedo menga diye wala muso dota menga diye be mun kela bunda jinna sarango ki hidi yonyini ya bule ko hiye yamfa akola ko kube den niwo kola nisi yam ila fahamu hiye yamfa ko yinda wala hanyinde parce que alahi yamar la ki hile yamaro batu awa nyim bunda yinda jang na ta ita mu kilati isi fanto mutano imengeno ke wala muso mu fana moldi mi nga sa fanta mutala mange noke wotu wo sine ibi wula fulo yamaro ibi wula fulo diyo ni la fulo hieso e ngana futo ke de ibi di ni hieso parce que afele isi fanta mutala ima al soso ke namo ba wula fulo ni ha a forcer ba do fana soso baro ja ibe kata wula fulo la so wati menna ba na tara imi fanta mutano kan tabula ge noto ba mo si le niveau fana ma na man futo fay asage noke keba wala muso ba ni be niveau de sinen jang ibe futo le kela bare wo faram beto ko kada fatia wala fulo kande habi ete di ide yini itela etra ide yini kan kuwa nam etra di yini kan hieson nam bare wata ke ite futo kelle فكن لا طاعة لمخلوق في مصدر خالق نعم alta la ko men wala mude amanke ko mo wa men fode ala ha ko men wala parce que alta ko geno haram tale na'am afele ni man fudo ke da bule geno to na'am mun na ko wula fudo man so adu wolu mu halaba de ngellati na'am ba jay fudo le kelle na'am
baro be hake bunyani horomo kono naam ali ikana fatiya wula fululu ka ko diya go be futule ne ka wala hatu din kulile fanga enten doron e wula fululu ita kalama o be mu ulula sosoleti naam o manyinya parce que kila sallallahu alaihi wasallam ko ja ko al talabe dinyele dingema hadu arjendo ko be dinyele dingema hala balo diya be dinyele dingema hala hasan sida ban ko yin kanya na awula fululu dinyatama ba ni awula fulo man diyama do asi dingi hajo tinya banko yin kanja sa toro banko yin na fara fantu ko nya fana na hawula fulo toro ma madama koli beten alinga katanga wula fulo dingi na kolut nam awa saibe kedo be sa ko alqama jangaro hamuta de bi jangaro hamuta yani kila saibol kiye kila la karan shida kalmola mafono kila nata kila hala afo saibe ke mafono ananyuninga ko mun dum bi na tema na ko fendi ko kundina anatema ko mun bi na tema a kila ko fo ni made alqamani sahibo la mati kila la wato ko ha musule ni musonyi hawle fi samandata tukwa akol diminge yana wol dimin ba sonde me ko na dingema namo kila usina ko muso hayamfa na hayamfa na kante yamfa na kila sallallahu alaihi wasallam ba parce que annabi mo ma da mun kya ko sai ba ke da loho yin muso ke mun ke muso ko kila kibe mun kala wala akon ngi dinga janni ka ngi janni nyala kila halo ni muso de sono hinno wulu hinno ande sonna namo ako tunga janni ko janni tabita janni a gawlo lo shite ko tunga janni ngajan jankisa ko ngajan jankisa muso ko mbar ko me benno kila ko mbar ko fola kede akon ba to natara hakolo mu même ba hakko ni hakkale be ani yinte ba kabade yam fa be wal ulu mun ba ya hakko kabade yam fa be ma wonoto e jangato fayde bolto amam me ya me abe sila kalmo fola ani kila ko ni mo men ko mal banke to waddo janno le biye nam o alinga katade alinga wulula fululu alin yi to muta nam kila sallallahu alaihi wasallam ko ko ridwa allah fi ridwa al walidain altal di ñewi wulula fululu di ñola ima depuis ale wulula fululu di ñetamo doron altal di ñeda sida kalmo o wadi men wulula fululu bi dimin dama al dimin tama ma sida kalmo fono awali nga hakilde imbunda jammo important alati atere men bet jena nanana bem majan sa en tel men jana bemma ahmadu natakuma jang dinel kambi ma ko Taiwan ba te fanga mo Taiwan leti ko Taiwan leti de ka te fanga ha to ko la Taiwan le ha do sa fo ko bile dar Taiwan bar dinga men soto la jang isa fo le ko Taiwan o Taiwan ko ahmad na ta wole kan ahi abe kuma kai la ko le kan ala ko ha conseil do ta hadi ma eni wuluolu se ko lu sabani hon fe nyame a fola di ko menga ake ko jan Taiwan diata ha ta fana mata fanga to la ka fana mo Taiwan leti munna parce que ise ibe ime inte korlin ko le to ni ha même fo ise tout to nyala wa ibenon yen wole mo donc kalabante yanti la ko lu to han ko en ko jang wole mo ni so tata jawo jang isa daji go tale ba ne ha daji go tale ni ha ken do ta wo mo ku balete ni tibabu jamano men kan tibabu ila fani ya fo antije ni men no isa fo en kom miano donc atelu men be jang atelu men so tata jang atelu asiama bi jam ngadi ni siama londe jang eni baba be nyon fa hamori eni wulu men hi hakil ti dingal ko njafala de parce que mo fana bi jam men mi hakil ti dingal ko e dingal be batma ko to e dingal be nyama gago lula e dingal be kurunya bela njolo nyam gago e mi hakil tu ko i okay nyamo gaga ya baba ba karama ana ba karama iyo ke abago do dila na ma abago do dila baba ma abago do dila wulo ma e bi hajo da donc wo be kerin na ja bar kuma na dinga men kan jambi dinga meno ni halon e be cadre ko ne be cadre lin ni ha i baba lu hi hakilo tu ku ina hi hakilo tu ku adolo beta futu ke beta dinga sota ajolo madante ni be futu ke la ha fo kombe futu ke parce que na droit le mbata si tout ça là yo asekete bari fi halo harti babu du janne ti babu lu fa fele jang ni ila alifad manson futu memma amantar kala ima don ni sa fal jang ki mariela fanni mi baba la dinyo soto ube na la dinyo soto ameke ti babu ndi babu ya afele ado ulum kafiru lati no
kirin kirin men murtita wala si bang hata ki famma bar tibabo fempe ni mariya ta jang ibol ma folo ko isi di isi wuro la di nyonyi ne hana ke fana ta hayiti le ko ma sikenya hayiti la nin kuma bula tato ijana men fo nin kuma bula tato asababa do bije sababa manene ha haso maji asana so olo mo hayati kala bala jan tibabo men ni fata finga do mariya ta jang parce que tibabo do bije fata ko man me di muso bata jarabi fata fin kela bar kunnan bila wakati ka meke kwa bar ba din nga beke yinko anati timina dia ala wululuma hay son tay na take yin fa accepter to awa sekete ne voilà donc ni ma kenyati ya ne ha son voilà bala ha jilo kunduta ata sili fanye misiro kono muso fan ni muso ke ngoke dra futuntai ila ibaba nabe balo kono muso ke ta wafisa ban ni muso ake to fudun do yende Bana Touré, manda kore à propos des enfants d'ici sont tous des voleurs et non, je suis pas d'accord avec toi. Comment? Oh, non, do la ha sabe ko jandi ngalo ko ibe mo fani afola tiki be mo sungoleti. Ah no. Abe na moro ni ko ni ha be fo ibata to nyam telefona nga jandi ni sa. Mene man fani ya mene man karabanti ya do. Ni ko ka be ron non ke o beta o man sonia. C'est ça. No afa en koni o men ajana ma hankuto men foten, ajana ko men foten. Nin jandini dola hola ka fa hoto fodoro iyo akana mo kilingo si bile akana mo kin de buso ta be gosala iyo hal ba fol bile dar lu fongo lu taiwan lu parce que wolum ko ten se men fo nyon kunna namo do ya kumante de nyon ma jele kumo lam doron bile dar fana ibente wonya e ko taiwan fana bente wonya nyamen iyo amanke konni ko e sito nyafa amanke kibe la mude namo awa dole be silo kane dole bije wolu la parangi ne mayele mal be kunte mo ngolo fo jam ko min interneta yalo wolu matale kulo kono men bata kulo kono hay ibata ke kalaman wo bi jam nin ko nte atke bari be ma ba amoro be amoro ya wal moro be jam voilà wolu baba hi ne mbule kanne voilà Abidjan adoli Abidjan wolo hasi amende sotata nyati mais o fana abulo ma akula taxamanya abulo ma fana do bije be jahanga ya kalama ibe bunya pulto ise moholu bunya me mo do ya nta kilo ja siama na majante non c'est ito nyaki ito nya wala muke okay ko inde sewro do karanka iyo awa kila sallallahu alaihi wasallam akonye antul dingelu na parangal la koto ako alwalidu awsatu abwabul janna awsatu abwabul janna na'am ako na wulul munya aljanna bunda te moto talati na'am ako fa in shi'ta nahidiya fa ahfaz isatanga ako wa in shi'ta nahidiya fa dhayya isayebe wala misala bula kuma men yininga wala mun ti ko na wulula do alinga kata alingi to nar arjanno bunda do le miti ina ani baba ni ina wobe kulubalari baba ma ite dingela kunte woto ba jam fane sajila banko en kanjang dindo la koto hi baba la parte nama wala hina la parte baba wobe mudajigin tanyalati namo dina ma yamaro kole de ni mo fulo bekili inya koto namo e kan do la fasa doma namo wala ila parang be sonko la tebe fongo la be de bendi mun kono kunya ke bete bada ite bada hakilo so e wulnari e fete baba kunna wala fete na kunna wala fete fulo be kunna o mudajigin tanyalti de mena sila mbe hadiso do fola sa kila sallallahu alaihi wasallam ko na'am akwata Allah subhanahu wa ta'ala kasi ya hankato be dugundi banko yin kanjan fo wulla sosola ken ya hankara me dugundi de
aw kullu dhunubin junubu me be chew nin jo sake banko en kanja yu'akhiruhu Allah adar sa retadla sa lugundi yen na'am minha ma sha'a junubo yin to mengadiya ila yawm al-qiyamah ha gamlu ha ta be gamlu minna na'am ba ko illa uququl walidain fa wala susulade fa innahu yu'ajjal li sahibihi ako ken asa janne be ibane ne janne abo janfulo aw ite mengalon ko iwulu la fulo libe fetenni kunna harata inde fitna la doro ibe kilila ibe derila inti la mutala ibe bunkona je ibe wala bunkona inti saralila inti wonte bunyati ne bole bunna agrati nya wunyandi afu ina yen wala afi baba ko benare wala bunyati de fayke kunun to de sibulo mu de hila boya tay matama hayedum ni defte tama bola hatay matama edo ho fitu lehi bulo muta e tasi sumaya la wala tasi tulokoto ila tulum beke hedum ni bata hakilo soto ulunga mira de hafo bifana ifede bi sebe fanya sidu fanya mbawoto ila hako munti jang israila janni habo isare wulula fulule ko menari uba isaje bango en kanya dininga tu barle fanya ila paral ta kalama dininga tu bole fanya ila paral ta kalama ni be wulula sosolati kata i wulula habba kalama dunya ningalon ko be balu dinne be nyejam be fala fana jahanam be arjana be alinga kata nga bara mu de mesen tanga jahanamo ma kila sallallahu alaihi wasallam fil afwa katala si junubo be dugundi fo wulula fulul junubo nga misalo do dal mawoto kamarin dole mu hababa khidma wala mu hababa to mutabetege ha anyinyata ababa ma hababa yani ababa hakobe ka baba yanko ababa la kubaka Allah batu iyo hababa kuma kan na batu do murolu ababa besoni fisma saka baba ye abolta han baba tan han sanji bisa gini sagi awre ke baye de dun kilin ni miro lata dinge ko ta ko baba nte fala kota ta fa ababa fa ay nyum ababa la wotu mole ay yele nyogo mo kan a sama wuloto bari ha samba hashida dingira do kur fena beje ha baba la jigije de pe ha baba la jigi doron ababa ko mun keta ako baba ko natalle ako nati fa kan alama ya nati tija pour ifale kam fa akikano ke ako baba ko komodo ko baba ko komodo baba fa ko ken tabayila ni bi saranne ni wate ko do bara dingira do o foje bar jang jang jaba yene si idan na jang budun jannam ajana banne budu ajana banne ko kuma do fode bari af ko kenan fa o ken tuji baba haje budu fayda dinge butu bayi lonti je fa aka anada mun fa dinge aljanna mede andul dinge aka dinge kinya be kur feda wala akiya kun sambano kun ngam baba fa nonne la hawla wala quwwata illa billah wala kila ko sallallahu alaihi wasallam kadal si junubo be dugundi jam mengadi fa wala fulo junubo wo so ibo nene janne janni hasama folo ako dinge en ko samba non de yabe bere fena men no ko ngam baba faajile ni ngawlo nyaadi ko ha baba fa non ne asala subhanahu wa ta'ala fil jilu saradro awali nga hakil tude ite min ba fuke ibaba ye o iba fole na ye o ibe bole inti serali nala ibe feteni na kunna ibe feteni baba le kunna nim banko in kala fu banko in tana dingira nin dinke ni baba temole mo idinge sa kule ka menga shawoti esigi nyalo de memu sule tala menga dia tonya bi ibaba le bi kambi ila parang le bi kambi hiya marde bar sini fambe di men sotola ifana mbajele ki itela fana nyento ya marla non ne wolo fana mbategele ku mbavola memem fana nge yara jam mavo men fana shi bang ki dingente muso nyini na ni diama non wolunte ustaje kumala sariya meda ha ko ba ko dal mu babati wala dal mu nati antayi no anyandela ha nyini banda tare ba antayi na fana iko idinke anda muskar nyini na konu sebo folle pour kan tayi na nin na fana mo pour kan ta sigila ko bari ko kaytin tabulu asena yinke asena ke o be mu fanya ko monin tama ko moleti
wala mo iman jiga nala be torli ibuli jang ne wodi muso men benda doron kabi profiter kilale na muso men ite ke hita afrika nati tijain nati tijang dinninga location anda kalama idun ila dun nimbo anda kalama ibe kuto afrika inde ko anda kalama ide imam de profiter ke inda wala ko jam fantungo amela versi wala atse ke mol kan doron wala hadai yo awan badi ngelo anga jang neme kamari ngi depuis aha baba fa wole keta baba la jilo sarata atala ha baba le nene ulula ya ulula bahola janna hasi ulula sosola do fana aljanna me bete gede kitabu ha be safi kamari ngi lungin da ha wulten ana baba diskite da ay ka baba ka a baba gosi ha madan fun dan fu ha bulo fan kono mume yana ha madan fu ha hiboto lo kono baba be nim baba tata limbe bulela ka ba gomo gosi la baba gosi la hishi da bitiki dala bitiki tugo boda ako mun kita kibe fata ke ba mashine kibe mun yinti ka baba la mu faida wonoto ke ba ha crispike afa dirat malo dinninge ni menga baba goshite woto abe fonnin kiyato wala fannata muso ta dinge soto ningi megenta afa wolungo bitiki tugo menga bo ababa babulu wolungo al haw be fana sima ya wolum fana afana ndakero wonyalo tugo no afana dinga ta lo manari ha to goshida da hamadan fu haw bitiki dal tugo wallahi bitiki tugo wul botanari akayen ko aki baba tujande ika tabbati jande de paga halu na tambi jele dron afan dimbal tambi jele de paga halu jinde lo butugan de bayila fa gosho de bayila ji no ako dinninge ki baba tujande ay wata o hakunun long ki baba tujan paga fanga baba goshi la hanno ako bal ki fangi baba tujande paga na hal tambi jele o fan din to wala fan dingi sakado dama nam awa kuli be al halu indaka ne de ko kinta mele enta jela imam fenji la parangal to yo ila ballo kabe diar ne yo altala subhana wala hadiye bulu la sone bulu asa bedo tinye bulu nyato namo awa alinga hakilu na paral la ko namo kila sallallahu alaihi wasallam ko aljanna tahta aqdami ummahati namo ko aljanna ba alla paranga sinna ko namo wol ma alfa majiga la parangal ye ali la kuma kan alleme ali la yamaro batu wala da se nyanta min nati labari mejere bu bardo alte fayda kis kaso be no be se ni ala son tani wala da shi fa yun be na di kanne yo ani mo puga akedo ni puga na tani fananti in conseil bunda yin mo be jenne ul famal fo mu hakotin le paragatim namo imalonde yo ali ni man kuwo kulon tananti la wala de namo tananti yewoto wala sa parale hikata hadin ne karan i altala hakko ben bi kan itol hakko be digni ka ye digna hakko ke ni mo ke doron ye toro so de ma fangala ni din kem ma lonne kundala de no menala men kala menala wala hada continue la nyin kan bato ben la hake lundo ni menala lumenga ko jandingel la wala hada dingel la wala hada dingel men mi ma fardo lon na wala hada se tara kala manyame na wulu num baya hakko yimbe continue la lenga ba nature wolu on bi fana invité la jang e fana ngana nare hana do fo pa nyabi la ibe sabero la bari e fana be invité la jang bi ni jang dinga do invité la le wa ina hana nare jang tuma do malo ala hamen ke nyonna ina hana nare ala hana de bake ba nature atoni ba nature Banature atau Banature. Atau bisa ko Banature. Koda fana ala tewan mi bato ko. No ani abi kan na tembe tege. Bareng ba fe nga invité. Nga ninja dinga do wala habula tewan do ka masoto. Kan ninja dinga do invité. Ya hana hana de bake. na bolal den na de bake jan moholu abile ko bola afrique nyamenna imi afono ko be mo ko ngolati imi afono ko be mo so beleti mo fanan se dasale
harama din ya fana beten ne mo ya nyohon de ma ani ha nyohon conseil ya ani ha ku do fo nyohon nyen sumun si fayno abi jan te din siaman ne sa fo jan inte ni siaman ne mai sa fo de kisel isa la mere ken betege donc ni wala hada do fota jan te comme wala hada si fay ha conseil ti jan din ne ya ni wulu yen ada ko bi si fam na fa la wo mo balati donc ake da jani ko ake nga membe fo janteng namo e kuma nya wila paranga ma ni baranya le paranga ma ekilta beto de namo ekilta de iba be jeri nyal ko namo wala de janni hasio ma wakali ye i forke ni la paran hakolo ye kata ya ya ta ma wala kuwa kage jam dimbati ya gole betege no agol de yan dimbati ya mo mata fudu san jandingi fato al bakala alla paran tam temen namo ni la paran fanda asan 50 et quelque ala kata fana alihi de mabun sarala ala kata alihi de mabun sarala kana godo beta ni har muso men fututa de to mala wo ko sa siaram bale ni man futu wala te kamaringe ibe sara kendo tala ibe bar nyimala janni ba be kala ni mobile masanga ni ila vitamin na hawli ke dono bawo ila paran fan la vitamin e dolu fananke na hatara ila para inda sigirin basinte ni be sigirin fana ino be sigirin ba inda sigirin ba nyimma ye ma de ita ni barka ni barka ni barka ni kam parce que e messi ma dina aussi ma la butugo isi wakali tan santa wonya i alhi no jam fana ta muso be jan ba banko fana ga kula mu musoli kiri ba nyon fam walla almusona kala insha Allah ya rabbi o be nya wujen ni nyama adol dingelu al kana alla parang la bula dono hako min batuna atul ni tema la hoke hako min be keni muso tema ninke hoke wala muso man ta ke ata wala ke man ta o bitol tema je nin dingal mo holulu bo ni mo holulu wala mo worwula wala mo tan ni be baraka alla parang man nyam bo sarala nyala ana kan so wala ala godo doni la ala la nyokon kan har mi be 50 ala ha anala bungo sara ala ha anala je sara ala ha anala kuranga sara atul kelu ana tal muso men man futu folo na dun da futu na ta sano fana ala futu da janta ante kila pronta anala ke tema ala haw fananke ma fo dimbati ko men se dinga katayla de ani na fulolo e bitanke ka ha toro mo fo de o mu dimbati ko kurungol de mol fode awa bari natara ante e wonya al nyogon fahamu al asekana nyadi al hanna masiti al ha baba masiti al hayda bulu sara bango e fana ngila balo to ke bito fonyo la butugo namo ya ka be nya ila balo damu do ke nyagale kono al kunna bale fana ngila balo to ni sima to ni ngabul al bato kono yito fonyo woni nyata betege namo womu ku kende balati ni ho ke doron ifala me dingin soto membo kele fara nyi banko yin kanja namo hiye faha idin fasi to mutaku hasiyete fangi ila paranto muta nyamen namo kamata dinu tudan e julo men du wobe saralde julu sara dunju saram de inde tugo kela inde sanyo kela banko dugo to eta malo tegede no emen kije wol even sene bol tegela namo inshallah pro hakilin ila yiro ke ndingirama anin fara ni ila para hadala ka hamen fara demandi ma nabi afero bi yak namo ani nyada baraka nyinin kamma na to wado jam fan dul tawar mo barako lonko do bijo muso do bijo nena ha fa bingila mba fa adala mba kai ko kimen baraka nyini agose ko barako o yala o manke dul tawar na foti de na paragal la foti la moti ya ma amanya shi faye amanya sa yanda afule nyine mu barakoti pour nga barakolo barako mu kule mengalon ko ni haka se khairul jidi tigila koto ima do bi barlo ase sonia ase sansi soto barolo to ase dingel soto ase khairo ala kulsi mayele ko lum barakoti o fana ni nyimati ila paranga madoro adala so o siwa kene lo koto kwa namo idu no ko adala sa sonia namo indo ko atala sa sonia ase khero le yirwe le koto barako so sabe yima men kila ila parangal ma ani yima men kila al falma isa no ko barako
ba ni hi kodi la parangalla i kodi mogole yenta hamen duwa men duwa ni doro adala me ko le sone yi ise goli yale ila kul kono difficulté te banna ni ma da muta misala bamo namo barako wala mu barakoti nyame ko barako nyame nyame ka fana kata fana ba man kata fana lo bidar do te wal ba kata lo kata menti contre le moyenti nyame ko ko wala mu ila paran nani barko may ila paran barko may mo c'est ça ila paran nani wala ila paran gosi wala ya kuma kudum fi la paran ayen wala ndila paran ya maro mela awa ha hadimi ma ha kuma do fo ima dankaro sifa onye salo kata idino ku ta tala masonia e bolo ma ko dankar man ko dankar ko le kata awa c'est ça wala mu kata to la kashi ya la ni la toro amman kuma fo ima me ya ni toro bulala c'est ça o fana awa nyinam ko to ko nefta hamen fo pour ali nga fahamu ñogon fe ñi mulo ku ñi monten kan na école la ko namo bare même me kan na école fa na mo la safe ko aman jiginaare nde mo la ha safe abo ñinna hani ñinna seke naje sa ko fenkade domu ikana fenkade domu page ibe mu do burolde ba ne do abi faale namo ba ala hakilo men di ma ngole le bara namo aw do fanna ko ñu fa al fal ha ko ñu korosi haje siyama ni mo lota ko yin kan doron sabu atara fan subhanahu wa ta'ala kila yamaro kal ni hake isa khairo soto ni ha autu isi masi wosoto wala mubarako nin katat inshallah tureke wali sabari tureke faida ninke abija ko jandine ka ko ila ko le mandia ha ko la ko kila ko le mandia kano kede atami kanule me ata combien keno ni mo ko mandia emia combien keno o atfana na durwalo atfana tala moti bar be mislimo ko ala be dole me dia bar ni be guati yen non kuma fo dulante non to eta opinion no moti te ka be mangunye nse sa dénoncer le jambe te ke ha dénoncer ala ko men ti hakil turi dingal ko parce que ça veut ko dinga be ki ko banko boho na bi bulu isa mondo isa ke forum beti mais ni ha boho la tilula na jata abi forum mento na jata o mai imi ma ila mano ha ke fusti woto na kuma da to ma dinga do man dinga moto me abe diari yento me imi aso nje to menna akulu tu mo le joti kulu tu mo le joti ha iyo imi aso nje to menna iyo wala hi juso go le ha ala fatandi ko dulula wala akere fanga la comportement na la kuma kan na ke baro membe kala nyala a hake kuti memme ka hiya haluma ukuru ma fala donc na ne to ba kuma kan to ba hake no bunya hake ala hake gullo to dinne kan tara kalama ada kan ñoxon na darbi dinne ngal nyala ada kan ñoxon na dinne ngal nyala donc al dinne ngal ni do bola la ha fo ala hi bo wato le tata jonya ala ha lo tata jam menna e ka fnyo ho jonia na le hajo bulati la alshi kili ala hadu ni shokuta ala ha fo ye hadu leri do bije kana fo ko ni te dinga fo na bota wati men na fo na dun ta fanye e me aisha tula kili la telefon bi be bul zai e be binto ma fa na na silen do silen shokuta le leri in kan isa wa bunga wala nyimbe hala dali ni bela donc wala wala yemen fo de wala ko haldali na ni fa kan lo bo fanande isa ko a tarbiya hada dini sanji woro wulo han sanji tanni sago abole kono kuluro be wole kono ko no tumo hidan doron ba do fona la hanyo kulu ba ko yatra do ko na jate forom menna to ni go ibara katila na le mi dema avec nyon kat chamane namu awa ni do ko je na hajjale itel ba foromila e ki jele men fote banko inshallah na usazo be koriri namo faida za fango nya kwa okay be ke ngi wakali ya kuras fananta ila parangalu parang la nyon faham akade nyala ke ko adinge yen ko nkani nin karje tala banko yin kanja muso haja biro ke munna ka ke be dingele sitikan wolime kete
ngaye ngo yimu hoyen ko ababa aljene kumaye fata hara hatar nyimbite kono le ite ne baba nyen do fola ite manyo fola dingini baba te man namo ijala robe ndi yalla de ijala murti kanne haru awase sa adu asiyama nin dingine fanga fonyo min itolo musu kalanta alsayam faade na musulu ni mus kalanta sifalu isenasi ko fanyi hadinge tumbulle wate tula fator din kuloto wallahi falu la bal mu dingela ko fabilu la bal to din kulo ma fala be halon ne musul fam bialo ko di imego din kuluno jew se din kuluno sine falende fal sa kuluno bawto de pe ko kan ke awan ba di musini manata ko kola nga hibaro me have ko musoyi lim dingeni ababa ha sagi di musidinge kafunyo ko menko ko hakonota voilà di ninge fo nyala tugun ulu kan kete nyala ji nimma nyogo dal ma nyogo faham ma fo mimba dem mal temade alo gere madunke han ni muso kam me hakilo soto ala futoma fa hala futotu mo wala halta ba bi fana musu semberinge be ni musu nyon ko doringe be e man la fi budu mo la futo habe banko yinka nam e be jang telefon bi bul sunintili kawadintele mela kawani ko wonto to sagila yindi hammota kawando fana baro ke telefon bi bul sunintili ni mena futo ka bata la madron yo kili e ngame kini ke de belli a wo telefon bi iba jurolon ne he ho fana kum be nyake wa ke kitulu be nya wala fo wa setul wa kasara fanga to a kasara le futo to a kasara dingel to o musul fana be banko en kambi jaha musul le miti wala sido le miti futo nenente fut e mala futu bendi na banko en bay tunta ko tinya le fe beta tinya ni te mi nyala kawuma e kata hi nim pro mo bunye ni kete bala regile pour dinga se benno nya pour sina se dahano nya men ni te mi nyala kawuma wallahi isi nyala kay ni misa ko men kuno namo man fisnato namo yetar la jangaro to idingana na ibe muntan kan nyaade te ay dale me de sino kan to ibo jeli nyaale de no ha si obe ma fadin kulu inshallah ba na usado be koreri no inshallah de nte be jang o be kiri bari alhamdulillah c'est ndo nyaabe benni ne ndo nyaabe benni ba ya ningwa wadi mission do sa fole ko ko bare ko kibe gi ngonno ko ko wari be wawuka do si korosi de iyo c'est no ko di nse tilimbara dulale iyo c'est ça baram dale benke kam parce que c'est normal mba ki wallahi ni ala ni ngole fo har ko yebe kiri bari nyana na men jana ke jan wahati kuntu ni men jana na diten ni munafanga ni himira ni munafanga ma abe mo min munafanna ni himiro ma franchement ila gingo ni meki nyala fusiti na meki ya fenti wa meki ya fenti mo ala ma fahamu la ya fahamu nyama alamu kila inshallah ha hakili ni ma dim bema ha kuntu dinge no ribalu hi maka fo ala mo kala ul fahamu la surtout nakangal fanan melmi ila kanga fo dinge liyam bongol kono la donc mbena la lenka wala ka ustadi mbena la be temu yimbe continuer la lenka waxto do machine abe lundo sila wala datugo voilà Mtana wala bas fi ndala ba defal dunda be tracer to moynete d'accord basin dal ne ala has wat fana sonia inshallah waye hadithul bi qur'an bi nyanta hamem be masa fo mbadi ngel pour halo ha ko nyinte mana kuti d'accord problème la parang la ko mana kunda atala ha bombane kila ha bombane inshallah bani ala ha wat do sonia fa mi se contenna wala hadalla atalu mel ma ko men badam tarambe premier partie deuxième partie be ko bo kala thème do lati ngala ni hon kan xale basin de spécialement pour les enfants d'ici inshallah basin de anni awa ngambadi de kondo inshallah be assalamu alaykum barka ban be konto na atre men be tidinta hawra inken na sagalate mbal be konto na ala barka ala munal barajila ala munal simayala ala munal jatu kende ala
alamo dinne badula alami ma kafula khima tilin telu hambe matini handa lo silo kan silo mem mo siratal mustaqima silo ti inshallah me baraka bulala nakramo ho ya nuro mo ustadi ti Cheikh Ahmadou Bamba ada bataje be ko rilin afana be bala bar dal temme fa khana rare khana la ni kan enke dimbati ko ni dinge diye inshallah alamo fahamu nyani ma dila dum bela de nema sini ni alhala ni alhay ba fo de bije alhalo na alhay ba fo de sawane e fa alhay ba fo de comment on appelle alhay ba fo de jabi Amérique voilà ne benala wala hadale kan be fidao Kenya le kan donc wo fidao mbata wala hada folo ke mbata wala hada fulani hoke ne alay ba fo de Amérique ni ala kitata la Chine ni programme man tara bulo parce que fana mo dimbati go leti ya fana be kudo le la waxto do senana ne ce programme là mais ça tra kudo se bula se bay ni wo fana ketan sali la lon dunna mais ni wo manke inshallah Chine ne alay ba fo de benari 23h be fidao lu Kenya le nyasi bakan fidao se kenyadi jura lu se kenyadi abon konoma ane agaburtoma bon wol be ta kan al halo men kambi al halo ako batake konto fili ku parti donc a cadre fidao te a cadre de kono la dula dulu to donc wo ko men joti jannabe tahla dula be to ha noho nali lon nal fana na baro monti ki comme Ahmadou Janana men ke jam woto alamo sabuñu mabula lambe ma hanki sabu ko ma hate ben kambe ga dunna bu kono na habi do kono dambalu tema afale en kontende al do haldi alaikum tanyo Mustafa Sawane salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh